1 টাকা কেউ পাঠিয়েছে, 1 টাকা কেউ পাঠিয়েছে, পরে দেখে জানাচ্ছি। सोमा मैम हेलो, गुड इवनिंग मैम। कौन कौन ज्वाइन हो रहे प्लीज कमेंट कीजिएगा। सरवती मैम, পৌশালী ম্যাম हेलो। अच्छा नमस्कार, मैं सोनाली अनुभव लाइव আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। नमस्कार, मैं सोनाली अनुभव के लाइव में सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग ज्वाइन हो जाइए। फिर मैं आज का कलेक्शन दिखाऊंगी। आज का कलेक्शन जो है थोड़ा सा हटके है, न्यू लॉन्च है। आज प्योर सिल्क के ऊपर ढाकाई जामदानी दिखाऊंगी जो ऑल रिवाइवल नीडल वर्क है, जो एकदम रेयर मिलती है, आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगी। वो आज दिखाऊंगी। आज के कलेक्शन में वो रहेगी और लिमिटेड स्टॉक है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं 12 से 13 पीस दिखाऊंगी। आप लोग प्लीज इंस्टेंट बुकिंग कीजिए। बुकिंग नंबर है 9635350222। बुकिंग नंबर हमने पिन कर दिया है। बुकिंग प्रोसीजर सिंपल सा है। जो भी साड़ी आपको पसंद आती है स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे भेज दीजिए। सारे बुकिंग व्हाट्सएप के थ्रू लिए जाते हैं। पेमेंट मेथड सारे एप्लीकेबल है, जैसे कि आप प्रीपेड कर सकते हैं, सीओडी कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी हमारी है। जैसे प्रीपेड में जीपे, फोन पे, बैंक ट्रांसफर है। आप सीओडी कर सकते हैं। सीओडी और शिपिंग हमारा ऑल इंडिया फ्री है। इंडिया के बाहर भी शिपिंग होती है, उसके लिए शिपिंग चार्जेबल है। इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट के लिए बुकिंग अमाउंट 40% है। बिलो 10,000 1 मंथ का टाइम रहता है, अब 10,000 2 मंथ का टाइम रहता है। आप कंफर्टेबली पेमेंट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने पर सारी शिपिंग हो जाएगी। प्लीज शेयर डन। जो लोग ज्वाइन हुए थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि सभी इस लाइव को देख पाए और सभी इसका बेनिफिट ले पाए, सभी को ये यूनिक कलेक्शन देखने को मिले। मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ। प्लीज कमेंट में बताइएगा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। ये एक लाइट पेस्ता ग्रीन कलर से, मैंने पेस्टल पेस्ता ग्रीन से स्टार्ट किया है। ये सारे मीनाकरी के ऊपर है, मैं दिखाऊंगी। ये प्योर सिल्क के ऊपर है, सिल्क मार्क रहेगी। ये ढाका से जो जामदानी आती है, जो वो जामदानी है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ऑल रिवाइवल पे काम है। अब बैक पोर्शन देखिए, ये ऑल रिवाइवल पे काम है और ये नीडल वर्क है। ये रिवाइवल जो है नीडल वर्क है, मतलब सुई धागे से जो नीडल वर्क रिवाइवल पे की जाती है वो है। और मीनाकरी पे पूरा काम जारी है। आप देख सकते हैं इस तरह से पूरी इसकी लुक जारी है। पूरे पे बॉर्डर जाएगी दोनों तरफ, এইভাবে যাচ্ছে বর্ডারটা পুরো দুই ধারে এইভাবে अपर एंड लोअर এইভাবে বর্ডারটা থাকবে। এটা থাকছে আঁচল। ये जा रही है पूरी पल्लू, इस तरह से पूरा मीनाकरी पे काम जाएगी। ये फ्लावर मोटिव है और फिगर मोटिव भी मैंने रखी है, मैं दिखाऊंगी। ये पूरा इस तरह से काम जा रही है। इस पे ब्लाउज पीस नहीं है, ये विदाउट ब्लाउज पीस है। आपको ब्लाउज पीस मार्केट से लेनी पड़ेगी। आप जो भी पसंद करते हैं इसके साथ पेयर कर सकते हैं। इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जाएगी। ये प्योर सिल्क के ऊपर ये घींचा तसर है, प्योर तसर सिल्क, जो की ऑर्गेन्जा होती है। जैसे कि आप ऑर्गेन्जा देखते, मैं सिंगल में पहला दिखाती हूँ आपको। जैसे कि आप ऑर्गेन्जा एक तो स्प्लिट्स देवे, ये जो ऑर्गेन्जा आप देखते हैं, जो सिल्क के ऊपर ऑर्गेन्जा होती है ना, एकदम फाइन वर्क, जो सिल्क ऑर्गेन्जा होती है, जो कि बहुत हाई वैल्यू अमाउंट होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी ये है, ये ऑर्गेन्जा क्वालिटी है। इस तरह से पूरी देखिए इसकी लुक्स जाएगी। मैं स्प्लिट्स देके एक आपको दिखाती है, सी थ्रू है क्योंकि ये प्योर ऑर्गेन्जा सिल्क जिस तरह से होती है, ये गाछी तसर के ऊपर बनी है। ये तसर सिल्क है प्योर, तो इस पे सिल्क मार्क रहेगी। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। ওটা রেস্ট বডিটা ওটাও এবারে স্প্লিটসে দিয়ে দেবে, এবার ছেড়ে থাকলেও অসুবিধা নেই। এইভাবে থাকছে লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 9,500। इसकी प्राइस है 9,500। ये बिलो 10,000 1 मंथ का टाइम रहेगी। आप अगर कुछ भी हमसे जानना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, 9635350222 पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। ये एक जा रही है येलो के ऊपर, सिंगल फोल्डे প্রত্যেকটা দেখাও যাতে থিকনেসটা বুঝতে পারে। ये येलो जा रही है इस तरह से। একদম ধীরে ধীরে আজকে দেখাচ্ছি, ধৈর্য ধরে প্লিজ দেখবেন, কারণ এগুলো একদম ইউনিক কালেকশন, কোথাও চট করে আপনি কোথাও পাবেন না। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটা থাকছে আঁচল। ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। ग्रीन ब्लाउज के साथ आप पेयर कीजिए। ये एकदम जो येलो कलर होती है, একদম যেটাকে হলুদ কালার বলা হয়, মাস্টার হলুদ কালার, সেই হলুদ কালার থাকছে, কিন্তু মাস্টারের টোনটা থাকছে, কিন্তু মাস্টার কালার এটা না। এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা, इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। आप देख सकते हैं। इसकी प्राइस भी 9,500।
হ্যালো দিদি। হ্যালো রোমা ম্যাম। নতুন বউ লাগছে। থ্যাংক ইউ। এখনো যে এতদিন পরে আপনারা বলছেন নতুন বউ, এটা আপনাদের ভালোবাসা। ব্ল্যাক আছে? ব্ল্যাক নেই, রেড আছে। ব্ল্যাকে হয়নি, এটা এটা সব লাইট কালারে আছে আর রেড আছে। আপনাদের যেটা পছন্দ আপনারা বুকিং করবেন। ব্ল্যাকটা নেই, ব্ল্যাক যেহেতু পুজোর कलेक्शन ब्लैकটা नहीं, এটা থাকছে তসর কালার। ये जा रही है तसर कलर के ऊपर इस तरह से, ये जाएगी पूरी पल्लू इस तरह से। এটা দেখুন ফিগার মোটিভে থাকছে তসর কালারে। দেখুন এইভাবে যাচ্ছে পুরো ফিগারটা। এটা কিন্তু অল রিভাইভাল নিডল ওয়ার্কে, এগুলো কিন্তু নিডলের সাহায্যে মানে ছুঁচের সাহায্যে যে রিভাইভাল কাজটা করা হয় সেই রিভাইভাল কাজ। এটা কিন্তু ঢাকাই জামদানি, এটা কিন্তু ওই আদলে না, আসলে সেটাই। এটা থাকছে পুরো আঁচল। ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, ये जाएगी। देखिए पूरा फिगर मोटिव के ऊपर मीनाकरी पे पूरा काम किया हुआ है। इसकी प्राइस है 10,900। 10,900 इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। आप लोगों के लिए इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग अमाउंट हमारा 40% है, मिनिमम 30% है। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी, देख सकते हैं। नांटू राय बोलছেন हेलो मैम। हेलो नांटू मैम, सॉरी सर, सॉरी भूल হয়ে গেছে। এটা থাকছে स्काई कलर, ये जा रही स्काई कलर। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, थोड़ा सा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस पे भी कंजूसी कर रहे, प्लीज शेयर डन। ये जा रही स्काई कलर के ऊपर, এটা একদম স্কাই কালারে, এটা একদম থাকছে সুন্দর একটা সুইট স্কাই कलर है। এটা থাকছে আঁচল। ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, देखिए फिगर के ऊपर ये पूरा मीनाकरी पे काम की गई है। इसका बैक पोर्शन आप देखिए पूरा रिवाइवल एंड नीडल वर्क है। इस तरह से पूरी इसकी पल्लू जाएगी। এগুলো কিন্তু পিওর সিল্ক, যে অর্গানজা হয় সেই সিল্ক অর্গানজার মতো পিওর গাঠি তসরের ওপর, এগুলো কিন্তু সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড। এগুলো অল साड़ियाँ सिल्क मार्क सर्टिफाइड। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी, देख सकते हैं आप। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस जो है 10,900। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, ताकि सभी इसको देख पाए। देखना मतलब लेना जरूरी नहीं है, देख के भी मन को अच्छा किया जा सकता है। तो प्लीज शेयर डन। ये जा रही व्हाइट के ऊपर, मिल्की व्हाइट के ऊपर रेड एंड ग्रीन से पूरे पे देखिए इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जाएगी। बहुत ही खूबसूरत है। पास से देखने पर, अगर आप लोग ऑफलाइन देखना चाहते हैं हमारे स्टोर पे आ जाइए। स्टोर का एड्रेस है बांकुड़ा विष्णुपुर छिन्नमस्ता मंदिर का लोकेशन दीजिएगा। मंदिर पे उतर के हमें बोलिए, हम आपको गाइड कर देंगे। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। और हम होलसेल भी करते हैं। होलसेल के लिए आपको एट अ टाइम एट अ आइटम 10 पीस जरूरी है। आप उसके लिए 9635350222 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जाएगी पूरी इसकी पल्लू। এটা থাকছে পুরো আঁচলটা। এটাও কিন্তু ওই আদলে না, ওই জিনিস অরিজিনাল ঢাকাই জামদানি। এইভাবে থাকছে পুরো নিডল ওয়ার্কে, এটা অল রিভাইভাল। এইভাবে থাকছে পুরো আঁচলটা, এইভাবে থাকছে আপার এন্ড লোয়ার, এইভাবে বর্ডারটা থাকছে। রোমামদা ম্যাম বলছেন এটা কি শাড়ি, প্লিজ একটু বলে। এগুলো ঢাকাই জামদানি, যেগুলো আসল ঢাকাই জামদানি বলা হয়, যেগুলো বাইরে থেকে আসে, বাংলাদেশ থেকে ঢাকায় যে জামদানি, সেই জামদানি এগুলো। এগুলো আমি প্রায় 2 মাস আগে অর্ডার দিয়েছিলাম, তারপর এগুলো পেয়েছি। এইভাবে থাকছে পুরো এর লুকসটা। আপনাদের জন্য এবারে পুজোতে নিউ নিউ কালেকশন বলেছিলাম নিয়ে আসবো, অনেক নিউ লঞ্চ করেছি, আরো দেখাচ্ছি। এবারে দেখিয়েছিলাম নারায়ণ পেট, তারপরে কাঞ্চি কটন, আরো দেখিয়েছি অনেক টাইপের কটন বালুচরি দেখিয়েছি। এটা একটা দেখাচ্ছি, হ্যাঁ ভেঙ্কটগিরি দেখিয়েছি, কুপাডাম সিল্ক দেখিয়েছি, আরো অনেক কিছু আপনাদের জন্য ওয়েট করছে। এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। যেটা পছন্দ হবে প্লিজ আপনারা বুকিং করে নিন, কারণ এগুলো কিন্তু আর সেকেন্ড টাইম হবে না। এইভাবে থাকছে লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 9,500। এটা একটা থাকছে বেবি পিঙ্ক কালার। এই বেবি পিঙ্ক কালার के ऊपर জারি, একদম ধৈর্য ধরে দেখবেন, কারণ মাত্র 12 থেকে 13 পিস দেখাবো, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে দেখাচ্ছি যাতে কোনো কোশ্চেন না থাকে। আর পেজে ফটো লোড হয়ে যাবে, ফটো আমরা পেজে পোস্ট করে দেব। কালকে সকালের মধ্যে পেজে ফটো পোস্ট হয়ে যাবে, আপনারা রেকর্ডিং দেখে ফটো দেখেও বুকিং করতে পারেন। না, এর ব্লাউজ পিস নেই। এটা এই ফাইন ওয়ার্ক দেখছেন, এটা সিল্কের, এটা যদি ব্লাউজ পিস দেওয়া হবে ভেসে যাবে, এই জন্য এটা সিল্ক। এইভাবে ম্যাচিং পেয়ার করে নিন। এইভাবে থাকছে আর্ট সিল্কের উপর যেসব ব্লাউজগুলো থাকে সেমি সিল্কের উপর, সেই বিপিটা আপনারা নিয়ে নিন, বা আপনারা কটনেরও নিতে পারেন कंफर्टेबल অনুযায়ী। এটা থাকছে এর পুরো আঁচল। ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से। इसकी प्राइस जो है 9,500 है। बेबी पिंक कलर है, इस तरह से जाएगी। इसकी लुक्स अब बॉर्डर देखिए, इस तरह से जाएगी पूरी बॉर्डर। इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जा रही है बेबी पिंक कलर के ऊपर। এইভাবে পুরো বেবি পিঙ্ক কালারের উপর যাচ্ছে। পিওর तसर सिल्क जो होती है, एकदम जो
ऑर्गेंजा सिल्क होती है वो प्योर सिल्क के ऊपर ढाकाई जामदानी है। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी, এইভাবে পুরো লুকসটা যাচ্ছে। কোনোটা কিন্তু ডাবল পিস নেই, প্রত্যেকটা সিঙ্গেল পিস করে আছে। প্লিজ ইনস্ট্যান্ট বুকিং করে নিন, প্রত্যেকটা পেমেন্ট মেথড অ্যাপ্লিকেবল আছে আপনাদের জন্য, এটা রেখেছি। এইভাবে থাকছে লুকসটা, এটার প্রাইস 9500। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট, প্লিজ শেয়ার ডান। এটা একটা থাকছে, এটার কালারটা খুবই ইউনিক, এটা মাস্টারের সাথে ব্লুর ক্রস, মাস্টারের সাথে ব্লুর ক্রস, একটা মাস্টারের মধ্যে ব্লু টোন আছে। এটাও কিন্তু হাতে করে তৈরি হয়েছে। ये सारे जो देख रहे हैं आप, ये लूम वीविंग डिजाइन है, ऑल रिवाइवल है, निडल ওয়ার্ক है পুরা। এটা পুরোটাই লুম উইভিং ডিজাইন, হাতে করে তৈরি হয়েছে, অনেক সময় লাগে তৈরি হতে, আর এগুলো খুব রেয়ার, পাওয়া যায় না, আপনারা কোথাও পাবেন না। এই আদলের পেয়ে যাবেন, এই ধরনের এখানে ফুলিয়াতে তৈরি হয়, এই ধরনের পেয়ে যাবেন, কিন্তু এটা পাবেন না। দেখুন এইভাবে থাকছে আঁচল, ये जा रही है पूरी इसकी पल्लू, এইভাবে থাকছে পুরো আঁচলটা। मीनाकरी तो हर एक पे मीनाकरी मैंने रखी है, क्योंकि मीनाकरी जो है ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, ज्यादा खूबसूरत लगती है, और इसका लुक एक क्लासी लुक आएगी। इस तरह से पूरी इसकी पल्लू जाएगी, इस तरह से इसकी लुक्स जा रही है। दोनों बॉर्डर देखिए इस तरह से जाएगी, এইভাবে যাচ্ছে দুদিকের বর্ডারটা, আর एकदम ये सी थ्रू है। जिस तरह से आप ऑर्गेन्जा को कैरी करते इसको कैरी कर सकते, इसको ये एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी एंड कंफर्टेबल है। वेट কত ছিল? ये 250 से 300 ग्राम इसका वेट है, लेकिन एकदम फाइन सिल्क है, एकदम फाइन सिल्क। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। ये 250 से 300 ग्राम के अंदर आएगी, एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी एंड कंफर्टेबल। इसको पहन के लगेगा नहीं कि साड़ी कैरी करना कुछ भी मुश्किल है। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस 9500। मैम बोलছেন ম্যাচিং র সিল্ক ব্লাউজ প্লিজ তুমি রাখো। আপনারা সাপোর্ট করুন, আমি ওটাও সামনে করব। আপনারা প্লিজ এইভাবে আমাকে সাথে থাকুন, পেজে রিচ বাড়ান। আপনারা প্লিজ পেজে বারবার দেখুন, রিচ বাড়ান, লাইক কমেন্ট করুন। আমি ওটাও পরে ভবিষ্যতে রাখার আমার চিন্তা ভাবনা আছে। আপনারা এইভাবে যদি পাশে থাকেন অবশ্যই রাখবো। এটা একটা থাকছে রেড অ্যান্ড পিঙ্ক ছাড়া, যারা একদম হোয়াইট ব্ল্যাক চান, হোয়াইটে ব্ল্যাক, বা যারা একদম রেড পিঙ্ক ছাড়া চান, কোনো ভাইব্রেন্ট কালার থাকবে না, তাদের জন্য এটা একদম হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাকের মধ্যে। দেখুন এটা কিন্তু ব্ল্যাক, এটা কিন্তু গ্রিন না, গ্রিন মনে হচ্ছে, এটা কিন্তু ব্ল্যাক, এটা কিন্তু পুরো ব্ল্যাক। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी, और इसका मीनाकरी व्हाइट है, व्हाइट के साथ व्हाइट डाली, ये मिल्की व्हाइट है। ये जाएगी पूरी इसकी पल्लू, এটা থাকছে পুরো আঁচলটা, पूरा पल्लू इस तरह से काम किया हुआ है। ये जो आप देख रहे ऑल रिवाइवल है, ऑल रिवाइवल नीडल वर्क है। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस है 9500। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। একটা সুন্দর অরেঞ্জ কালার দেখাবো, খুবই সুন্দর অরেঞ্জ কালারটা, এত সুন্দর মানে কি বলবো। অরেঞ্জ কালারটা দেখাচ্ছি এর পরে, জাস্ট ওয়েট করুন। এইভাবে থাকছে লুকসটা পুরো 9500। এরপরে দেখাচ্ছে একটা অরেঞ্জ কালার, অসম্ভব ভাইব্রেন্ট সুন্দর কালারটা। এটার ক্রস থাকছে অরেঞ্জের সাথে রেডের ক্রস আছে, পিঙ্কের, অরেঞ্জের সাথে পিঙ্কের ক্রস আছে, অসম্ভব সুন্দর। পাশ থেকে কালারগুলো প্রত্যেকটা আমি দেখে দেখে অর্ডার দিয়েছিলাম। এটা দেখুন, চন্দ্রা ম্যাম বোধহয় নেই, চন্দ্রা ম্যাম থাকলে উনি বলতেন ঠিকই, কারণ উনি এই জিনিসটা দেখেছেন, জানেন। দেখুন এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। আপনারাও জানেন, অনেকে এই শাড়ি দেখেছেন, নিয়েছেন, অনেকের কাছে আছে এই শাড়িটা। প্লিজ আপনারা একটু বলবেন যে শাড়িগুলো কেমন হয়। এইভাবে থাকছে পুরো এই লুকসটা। এটা থাকছে পুরো এর আঁচল। আমার আসলে চন্দ্র ম্যাম জানা ছিল, ওনার কাছে আছে, উনি বলেছিলেন, সেই কারণে বললাম, কিছু মনে করবেন না। এটা থাকছে এর আঁচল। ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से मीनाकरी पे। इसका काम जो है ये लाइट, ये येलो कलर पे है, और ये व्हाइट कलर पे है। इस तरह से पूरी इसकी पल्लू जाएगी, इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। दोनों बॉर्डर इस तरह से जाएगी, এইভাবে যাচ্ছে দুটো বর্ডার, এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। দেখুন এর ফটো কিন্তু পেজে আপলোড হয়ে যাবে কাল সকালের মধ্যে। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটা কিন্তু একটা ভাইব্রেন্ট অরেঞ্জ কালার, কিন্তু একদম যে গেরুয়া কালার বলবো সেটা না, কারণ এটার কালারটা থাকছে অরেঞ্জের সাথে রানীর ক্রস কালার। এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। দেখুন এইভাবে কালারটা দেখুন, একটা রানীর টোন আসছে, পুরো অল রিভাইভাল নিডল ওয়ার্ক। এটার প্রাইস থাকছে 9500। এটা একটা দেখাচ্ছি হোয়াইটের মধ্যে, এটা কিন্তু একটা হোয়াইটে দেখিয়েছি, ওটা কিন্তু সেম না, এটা কিন্তু একদম আলাদা, প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট আছে কালার কম্বিনেশন। ডিজাইন দুটো দেখিয়েছি, কারণ এগুলো লুম উইভিং ডিজাইন, দুটো লুমি সেটে, মানে লুমের দুটো ডিজাইনই সেট আছে। এইভাবে হোয়াইটে দেখাচ্ছি এটা,
এটা पिंक के साथ আছে। এটা থাকছে आंचल, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, पूरा देखिए फिगर मोटिव पे पिकॉक क्या कितना बारीक काम है, देखिए কতটা সূক্ষ্ম কাজ দেখুন। এগুলো কিন্তু পুরোটা অল রিভাইভাল নিডল ওয়ার্কে, এগুলো নিডল ওয়ার্কে রিভাইভালটা করা হয়েছে নিডলের সাহায্যে। এইভাবে থাকছে পুরোটা। এটা কিন্তু অর্গানজা যে ধরনের হয় সেই লুকটা দেবে। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা এটার। এইভাবে থাকছে দুদিকের, এটাতে বর্ডার নেই, এটা বর্ডারলেস, এটা বর্ডারলেস। কেউ যদি বর্ডারলেস চাই বর্ডারলেস এটা থাকছে। এটার আঁচল আছে আর গায়ে বুটি আছে। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 10,900। এটা একটা পিঙ্কে দেখাচ্ছি, এটা লোটাস পিঙ্ক কালার। এটা একটা প্যাস্টেল পিঙ্ক টাইপের কালার। এটা হোয়াইটের সাথে পিঙ্ককে ক্রস করা হয়েছে, হোয়াইটের সাথে, তাই তো? আমাকে একটু কালারগুলো দেখে বলে দিও। হোয়াইটের সাথে বেবি পিঙ্ককে ক্রস করা হয়েছে। এর কালারটা একটা অন্যরকম কালার আসছে। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এগুলো কিন্তু বর্ডারলেস, এটাও দেখাচ্ছি বর্ডারলেস। এটা থাকছে আঁচল, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, देखिए এইভাবে পুরো আঁচলটা যাবে। এগুলো ফিগারের জন্য প্রাইসটা একটু বেশি। পুরো আঁচলটা এইভাবে যাচ্ছে মিনাকারিতে, এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। পুরোতে কিন্তু বুটা ওয়ার্ক আছে রিভাইভালে। এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 10,900। इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। তোমারটা দেখাও একবার দিদি। হ্যাঁ দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখাচ্ছি রোমা ম্যাম। রেড ফার্স্ট কাম ফার্স্ট, রেডটা দেখাবো, এক পিসই আছে। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। চৈতা ম্যাম বলছেন আপনাদের কাছে চওড়া কোরিয়াল গরদ হবে? হ্যাঁ হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। গরদ আছে, গরদ ইনফ্যাক্ট একদিন দেখানো হবে। আর আপনার যদি ইমিডিয়েট দরকার, আপনি গরদে কিন্তু ব্লাউজ পিস থাকে না, যার জন্য ওটা শেষের দিকে করে দেখালেও অসুবিধা হয় না। তো গরদ দেখানো হবে। আপনার যদি ইনস্ট্যান্ট দরকার, আপনি 9635350222 আপনি মেসেজ করুন, আপনাকে ফটো ভিডিও পাঠিয়ে দেবো। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইসও থাকছে 10,900। সোমা ম্যাম বলছেন তুমি ম্যাম বলো না তো। আপনাদেরকে কি বলবো বলুন, দিদি ভাই বলবো না বোন বলবো? আপনারাই বলুন। অনেকেই আছে বড়, অনেকেই আছে ছোট, তাই একটা জিনিসই বেছে নিয়েছি। এটা থাকছে আঁচল, ये जा रही है पूरी पल्लू। ডিভাস বলাটা কেমন হবে বলুন? কি বলে আপনাদেরকে সম্বোধন করব আপনারাই বলুন। এটা থাকছে পুরো আঁচল, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, पूरी पल्लू इस तरह से जा रही है। এটা কিন্তু ফিগারে থাকছে। এটা কিন্তু লাইট ইয়েলো, এটা হোয়াইটের সাথে ইয়েলো, লেমন ইয়েলো ক্রস করা হয়েছে, একদম প্যাস্টেল ইয়েলো কালারটা। বোন বলো প্লিজ। ওকে ঠিক আছে। এইভাবে থাকছে, দেখুন এইভাবে লুকসটা থাকছে। ये पेस्टल येलो कलर के ऊपर एकदम पेस्टल येलो कलर ऑर्गेन्जा लुक देवे, और किंतु प्योर सिल्क, एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी एंड कम्फर्टेबल। प्लिज शेयर डान, प्लिज शेयर डान। এই লাইভটা বেশি থেকে বেশি শেয়ার করুন, যাতে সকলে এই ইউনিক কালেকশনটা দেখতে পায়। प्लीज আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট রইল। এইভাবে থাকছে লুকসটা। ये पेस्टल येलो कलर है पूरा इस तरह से, ये लूम वीविंग डिजाइन है, पूरी इस तरह से जाएगी। কি হলো? इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। এটার প্রাইস থাকছে 10,900। এগুলো কিন্তু উইদাউট ব্লাউজ পিস। ये जा रही है व्हाइट एंड रेड, व्हाइट एंड रेड দেখাচ্ছি, এটা না দেখালেই নয়। व्हाइट एंड रेड देखिए, আমি রেড পরতে পছন্দ করি, কিন্তু অনেকেই আছেন যারা হোয়াইট রেড পরতে পছন্দ করেন, তাদের জন্য হোয়াইট রেড নিয়ে এসেছি। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। দুদিকের বর্ডারটা দেখুন এইভাবে থাকবে। रेड ऊपर व्हाइट मीनाकारी থাকছে, व्हाइट पे मीनाकारी जा रही है, रेड पे पूरा काम है निडल वर्क ऑल रिवाइवल। इस तरह से पूरी पल्लू जाएगी। এইভাবে থাকছে পুরো আঁচলটা, পুরো সি থ্রু। কিন্তু এটা অর্গানজা যেভাবে আমরা ক্যারি করি সেইভাবে ক্যারি করতে হবে। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 9,500। इसकी प्राइस है 9,500। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी, पूरे बॉडी पे इस तरह से बूटा वर्क है। ये ऑल रिवाइवल नीडल वर्क है, सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। आज की ऑल साड़ी सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। आप लोग बुकिंग कीजिए 963535 पे। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। ये आज के लाइव का लास्ट साड़ी है। इस साड़ियों का फोटो आपको मिल जाएगी, कल सुबह तक हम लोग पेज पे पोस्ट कर देंगे। आप लोग फोटो देख के, लाइव देख के आप लोग बुकिंग कीजिए, रिकॉर्डिंग देख के। लेकिन
देखने के बाद प्लीज इंस्टेंट बुकिंग कीजिए, तो मिलने के चांसेस ज्यादा रहते। सारे पेमेंट मेथड एप्लीकेबल है, आप प्रीपेड कर सकते हैं, सीओडी कर सकते हैं, आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। आप लोग बुकिंग कीजिएगा। व्हाट्सएप से हमारे सारे बुकिंग लिए जाते व्हाट्सएप के थ्रू। आज का लाइव में यही खत्म करती हूँ। धन्यवाद। गुड नाइट।